हेलो हेलो हाय गुड मॉर्निंग पिलामाने सहज शिक्षा को बहुत बहुत स्वागत। आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी प्रथम अध्याय खाद्यर उत्स। खाद्य माने कौन? आम जहाँ डेली डेली खाऊे कौन खाऊे भात डाली रुटी तरकारी क्षीर दही ये सब हूँ खाद्य। आ उत्स कहले कौन? उत्स हूँ उपादान बा खाद्य जो आसी अच्छी ताकू उत्स आम कहवा। तो देखि ना कौन कौन अच्छे पाठरे देख प्रत्येक जीवर वैशिष्ट्य हूँ जन्म वृद्धि विकास और प्रजनन मृत्यु एसबू कौन दरकार आमको खाद्य दरकार। और खाद्य खाइले आमको शक्ति मिलता है। शक्ति आमको कौन होता है वृद्धि होता है आम शरीर वृद्धि होता है विकास होता है प्रजनन होता है आउ शेष में आमर मृत्यु हो जाए। एसबू आम जाचे खाद्यर प्रकार भेद कौन कौन खाद्य को आम केते प्रकार विभाग रखी देखा। 2 दिन खाई खाद्य कौन दिवस कौन खाई खाद्य प्रथम कौन खाई खाद्य द्वितीय कौन खाई खाद्य देख ये लिखा अच्छे भात खाऊे रुटी खाऊे डाली खाऊे लुण खाऊे तरकारी माछ खीरी अंडा मांस एसबू आम डेली डेली खाऊे। ये सब हूँ खाद्यर प्रकार भेद। विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी ताकू आम विभिन्न कौन सारणी रखा। जमीती समस्त तालिकार अनुध्यान करे जे प्राय भात समस्ते खाई था भात नहले रुटी समस्ते आम खाई था से आम कौन मिलता है सेटा आगे आम देखा। तार माने भात अधिका खाइबार कारण कौन खाद्य उपादान और तार उत्स भात पाई क्योंठी आसुची भात क्योंठू आसुची तार उपादान कौन भात क्योंठी आसुची चाउल रु आसुची चाउल होउची भातर उत्स बा उपादान बोली आमे कहि परिबा। जेमिति पानी आवश्यक खाइबा संगे संगे आम कौन आवश्यक पानी मध्य आवश्यक। तो भात केमिति हुए भात को पानी फुटेबो से चाउल धोईकी पकेबो किसी समय पड़े पानी को बाहर करदे से भात हो जाए। यहाँ तार कौन प्रणाली देख रुटी रुटी कौन देची तामाने ये खाद्य देची आवश्यक उपादान कौन कौन सेटा आमको दरकार सेटा बनवा रुटी बनवा कौन कौन दरकार अटा दरकार पानी दरकार लुण दरकार सेटा चिटकी तेल फेल पकेब ना सुखा एमती कर यहाँ रुटी पाई। डालमा पाई कौन दरकार डालमा पाई देखिए विभिन्न पनीपरिया दरकार नड़िया तेल तेल लुण पियाज लंका हलदी और बहुत प्रकार जहाँ भी तुम पनीपरिया मिसेकी एमती डालमा करमती निजे निजे आउ केतेटा खाद्य लेकिन एमती निजे निजे भी कर। को देखा कौन कौन अच्छी प्राणी और उद्भिद मिलता खाद्य आम जहाँ खाऊे सेटा प्राणी आसूसी आ उद्भिद ठारू आसूसी सेटा किए कौ खाद्य कौटू आसूटा आम ए देखा। देख डालमा उपादान गुड़िक है नड़िया तेल डाली तेल मसला पियाज लंका एगुड़िक मध्य पानी और लुण व्यतीत समस्त उद्भिद रु मिलता है। पानी आ लुण ए सबू को छाड़देले बाकी जिते सब अच्छे कौटू आए से उद्भिद रु आसी थाए ताकू उद्भिदजात खाद्य बोलिपर। प्राणीजात खाद्य जो प्राणी मिलता है कौटा अंडा माछ मांस यहाँ प्राणी मिलता है आमको तेल मसला इत्यादि क्यों मिलता है यह सब उद्भिद रु आमको मिलता है। आउ गोटे है लुण सेटा कौन मिलता है आम ता परवर्ती समय देखा। विभिन्न प्रकार खाद्य और सेगुड़िकर उत्स जमती खिचड़ी खिचड़ी कौन तैयारी करने कौ कौ आवश्यक दरकार आवश्यक उपादान कौन कौन चाउल दरकार डाली दरकार गुआ घी नड़िया परिवा मसला लुण हलदी पानी ये सबू दरकार सेटा ये सबू उपादान क्यों क्यों आए प्राणी ठारू क्यों कौटा आए प्राणीर गुआ घी आसी थाए उद्भिद बाकी सब आए चाउल डाली नड़िया पनीपरिया मसला हलदी गुंड ये सबू कौन आए उद्भिद रु आसी थाए। और कौ कौटा प्राणी और उद्भिद रु आसी न थाए जमीक लुण प्राणी सॉरी पानी ये सब है कौटू यहाँ आसी न थाए उद्भिद कि प्राणी ठार आसी न थाए ये सब अलग उपादान अच्छी सेटा परवर्ती समय पढ़ा।
କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଆମର ଅଂଶ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ମୂଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କେତେକର ଫୁଲ ଖାଇଥାଉ, କେତେକ ମଞ୍ଜି ଖାଇଥାଉ, କେତେକର କାଣ୍ଡ ଖାଇଥାଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, ମାଖନ ନା କୁମୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛ? ଏଥିରେ ଆମେ ପତ୍ର ବି ଖାଇଥାଉ, ଫୁଲ ବି ଖାଇଥାଉ, ଫଳ ବି ଖାଇଥାଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆମେ ସବୁ ଏସବୁ ଜାଣିଛେ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ତାର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ, ଯେମିତିକି ସଜନାର କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୂଳାର କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, କାଣ୍ଡ ଖାଇଥାନ୍ତି, ପତ୍ର ଖାଇଥାନ୍ତି। କାକୁଡ଼ିର କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାହାର ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପିଆଜର କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ପିଆଜର ଆମ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଅଂଶଟା ଆଉ ତାର ପତ୍ର ଅଂଶଟା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ବି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କରିକରି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ତାର ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଗାଈ, ଛେଳି ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଆନ୍ତି। କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ଦେଖିବା। ଦେଖ କୁକୁର ମାଛ ବି ଖାଏ, ମାଂସ ବି ଖାଏ, ଭାତ ବି ଖାଏ, ରୁଟି ବି ଖାଏ, ଦୁଧ ବି ଖାଏ। ପାରା କ'ଣ ଖାଏ, ଧାନ ଖାଏ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଶସ୍ୟ ଖାଏ। ସିଂହ କ'ଣ ଖାଏ, ଖାଲି ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବର ଖାଲି ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ମାଛ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ, କାଦୁଅ ଖାଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଯେଉଁଟା ପାଣିରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇଥାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ, ସେମିତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଘରେ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇଥାଉ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ବହୁତ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବା ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଶାକାହାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଂସାଶୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ। ଏଠି ତୁମେ ଏ କଥା ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଶାକାହାରୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯିଏ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଓ କେବଳ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଜୀବକୁ ଶିକାର କରି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବାଘ, ସିଂହ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା। ଓ ସର୍ବାହାରୀ କାହାକୁ କହିଥିବା, ସର୍ବାହାରୀ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ଯିଏ ମାଛ ମାଂସ ବି ଖାଇବ ଓ ତା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବାହାରୀ କହିଥିବା। ଯେମିତିକି କୁକୁର, ମଣିଷ ଏସବୁ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଶାକାହାରୀ ଦେଖିନିଅ, ଶାକାହାରୀ କେଉଁଟା ହେବ, ଗାଈ, ଛେଳି, ତାପରେ ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଏସବୁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ। ଯିଏ କେବଳ ଓ କେବଳ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଠେକୁଆ, ଘାସକୁ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଶାକାହାରୀ ବୋଲି କହିବା। ଏ ଦେଖ ସେ ବି ଦେଇଛି, ଠେକୁଆ ହେଉଛି ଶାକାହାରୀ, ସିଂହ ମାଂସାଶୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ କୁକୁର। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାରଣୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲେଖିପାରିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଓ ତାହାର ଉତ୍ସ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଦେବି, ଏଥିରେ ଖାଲି ପାଠ ବୁଝିନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବ, ଯେମିତିକି ତୁମକୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରଖୁଛି, ବାଏ।